ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар имрӯза навор 12 мошини фурӯшӣ дорем. Наворро бо диққат та охира тамошо кунед то аз нархҳои мошинҳо хабардор шавед. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва барои дастгирӣ кардани мо дар навори мо лайк гузоред ва шахсоне ки мехоҳанд ки ай нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо бошад дар навори оянда пешкашии шумо мекунем. Ва мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 138 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2000 сол. дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор 1, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин гуфтае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. акклиматори нав дорад. моторуш нав кардагия. проблемаш гуфтае фақат як тормоз шай тамом. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нақша бошад гуфтесай 6000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 43000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. дуюм мошини фурӯшӣ Мерседес Benz S-Class соли барориш 1994. дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. пусидагӣ умуман надорад. моторуш боша 100% гуфтае, ходовойш 90%, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига ҳастай, баллонош навай. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархша боша гуфтесай 33500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 243000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Мерседес Benz S-Class соли барориш 1994. дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳама ҷош созае, рамаш кафидагӣ надорад, баллонош навай, мотор объемни вагон задагиай, документош гуфтае 8 моҳи дига ҳастай. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 33000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 239000 рубл. марҳамат шахсони харидор, бародаро, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ба дархости бародаро BMW 5 Series соли барориш 1997. дар кузуфи седан, объем мотор бошад 2.5, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача автомат. мошин гуфтае ҳама ҷош 100% задагӣ надора. газ евро 4 задагия, кондитсионер кор мекунад. мошин боша дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. гуфтае соҳибаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 23000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 167000 рубл. марҳамат бародарои мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1991. дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфтае соҳибаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтесай 8500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 61000 рубл. и охирон нақша гуфтае арзон намешавад. марҳамат шахсони харидор, бародаро, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1992. дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишвориш боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархша боша гуфтесай 13000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 94000 рубл.
خریداری انیق باشه سودو کردن میشوه. مرحمت برادرها، این شخصانی خریدار این رقم در روی اکران شما میتوانید زنگ زنین و معلومات پوره را از خود صاحب ماشین دریافت کنید. هفتم ماشین فروشی دایوان اکسی، سال براریش 1994، در کузов سدان، رنگش باشه سفید، авио мотор باشه 1.6، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача механика. ماشین در حالت خوب قرار داره، موتورش 100% گفته صاحبش 3 ماه دیگه حجت داره، کузовش салонش تازه، балонش سازه. خلاصه ماشین در حالت خوب قرار داره در شهر دوشنبه، نقش باشه گفته 12500 سومونی توجیکی که با روبل روسی میشه 90000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار، برای معلومات بیشتر این رقم در روی اکرانی شما. هشتم ماشین فروشی وز 21099، سال براریش 2003، در کузов سدان، авио мотор باشه 1.5، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، 4 بالون نو داره، خدوایش نو، اکلیماتری نو، حجتاش بود شدگی، فورا فروخته می شود. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه، نقش باشه گفته است 8500 سومونی توجیکی که با روبل روسی می شود 61000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار، رقم در روی اکران شما برای معلوماتی بیشتر. دستگیری ما را فراموش نکنیم و ما باشه میگذاریم به اعلان نوبتی. نهم ماشین فروشی وز 2115، سال براریش 2002، در کузов سدان، رنگش باشه کبود، авио мотор باشه 1.6، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، حجتاش بود شده گفته صاحبش. ماشین باشه قرار داره در شهر وحدت، نقش باشه گفته 12000 سومونی توجیکی که با روبل روسی میشه 86000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار، این رقم در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلوماتی بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. دهم ماشین فروشی BMW 3 سری S، سال براریش 1999، در کузов سدان، رنگش باشه سیاه، авио мотор باشه 2، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره در شهر دوشنبه، نقش باشه گفته است 40000 سومونی توجیکی که با روبل روسی میشه 290000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار، این رقم در روی اکران شما میتوانید زنگ زنین و معلومات بیشتر و پوره را از خود صاحب ماشین دریافت کنین. 11 ماشین فروشی اودی A6، سال براریش 2002، در کузов سدان، авио мотор باشه 2.4، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача автомат. ماشین در حالت خوب قرار داره، یگان درد نداره، салон کожа، обогрев، кондиционер، тонировка، мотор، коробка همش 100% گفته. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه، نقش باشه گفته 40000 سومونی توجیکی که با روبل روسی میشه 290000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار، این رقم در روی اکران شما میتوانید زنگ زنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 12 ماشین فروشی وز 2110، سال براریش 2002، در کузов سدان، авио мотор باشه 1.7، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، балонош созай، خدوایش باشه سازای، мотор، коробка همش گفته تنجای، мотор інжектор 1 ساله حجت داره، خریداری انیق باشه گفته ارزان هم کده میشه. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه، نقش باشه گفته 10000 سومونی توجیکی که با روبل روسی میشه 72000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار، این رقم در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلوماتی پوره را از خود صاحب ماشین دریافت کنید. و امروزه اعلان های ما به انجام رسید. برادران، تا نوری آینده خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد.